تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أرسله الله المولى تبارك وتعالى مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الإسلام حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وزد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد. السلام وتكوف أينما لنيك أولم ليو رواه رواتيتي rowalo wanono rowalo wawade wonsi Mwenyezi Mungu ajuwani kashifa ngamkadimu zentosa za Kiislamu nabe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasi uharumu alekume la baraka likumeka wa mtume sallallahu alayhi wa sallama arinikemi yadi ya ukaya bwana Mwenyezi Mungu ngujori rahuri nomro jahannama likumelimu ngamombo Mwenyezi Mungu hautawasali nezele rarulio nizo zinu na usiku mtukufu wa leo, usiku wa juma. Jamaana Allahu fi khairin, Mwenyezi Mungu jori tanganya khairi au kefa siria jumua ani hatanganya Mwenyezi Mungu atanganya au kale bumba la mwanadamu ne dunia zikauhisa usiku juma. Mwenyezi Mungu aumbe dunia akahumba haina hindu basi ya juma shendu shamwiso ya shiumba aumbu Adamu alayhi salatu wassalam kabla he ilasri ne maghrib. Baada wale bumba likamiliha nde mane kawo sikunu hamba ukaya jumua do siku Mwenyezi Mungu mtukufu yatanganya zonongozo onzi. Jamaa Allahu kulla shay, Mwenyezi Mungu atanganya hepi ya hena hindu ajali ya ukawo siku wa juma wa leo ngabo saa ya ijaba haina mru ya ombadunwa ya wafiki saa ya hiyo. Mwenyezi Mungu ujo mkubalie dua ya haya. Mwenyezi Mungu ujo jailia keo siku mtukufu wa leo, usiku wa juma ya juma ya mando ya hele kumelahu isalahu mwezi wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu amba ukangu joro wa rumawaha ihuri numru wa jahannama ngamtawasali Mwenyezi Mungu rike mongoni mwa wanduikao wajoro ahuri waruma umru wa jahannama biidhnillahi alkarim rike mongoni mwa wanduikao wajo kubaliwa ya ibada ya hao raswala ratumu rasadaka razaka zonti Mwenyezi Mungu alikubalie biidhnillahi alkarim. Mwenyezi Mungu najaili haina mrikao ngemwade Mwenyezi Mungu yamnike unono biidhnillahi alkarim. Haina banu balon kusuma Mwenyezi Mungu yaitowe biidhnillahi alkarim. Waislamu watukufu, kabla rahane janji ya harme tafsiri al-Qur'ani ya surati az-Zumar wande sura ya dunga swad surati az-Zumar ngamanzoni wonese ukale kumelawisa hukamilifu wa halo abori sarinji ya haruma imasihu ya lailatul qadr. Lailatul qadri ketina usiku makhsus. Lailatul qadri ngandi sawa wanazile kumelawisa waswili usiku mwezujo hone wa imma bana mtume sallallahu alayhi wasallam idalili yo kaketina usiku makhsus shanele kumelawisa kana yuqidhu ahlahu wana mtume hadola mma wanduzahe mrumshaha hinowana ili wahime masihu juu ya ufanya ibada ikale kumela mwiso laho mwezi watumu lihudhuria wayashuddu al-izara akaufungashe kwa ishahe mbonzi hafanya himma ya masihu juu ya ufanya ibada dene mrumshaha hinowana ya hele kumela mwiso wa imma nusu ya riwaya mabishi hao kaya bishi hao kaya lailatul qadri aghlabu
de masihu ya he mwezi 26 ya Ramadhan mshelewa mwezi 20 na mfukare ya ho mwezi wa Ramadhan wa hele kumelawisa wa imma hakika lailatul qadri dele kumelawisa kamili rambari fanya ibada hawinji wa marongozo wanawashekao wajeni wa hao waja mwezi wa tumun le kumelawisa lini ingwa joka wandu hindi ikanyi wandu mwado fanya ibada na nyinga nyine hamu ya hanyu ya hoka mjwanza mwabudie Mwenyezi Mungu masihu haku baseka wandu wajoka uhunde lailatul qadri baraka ya hayo ngamjo uhunda nyinao hakayo nde retreti ya hanyu nyuzifanya hena mwaha nganyina hamu ya habudia Mwenyezi Mungu masihu ya hele kumelawisa la ho mwezi wa Ramadhan basi beshwe kamjambudia Mungu masihu yayo haukanga nyino wajeni wahani cha Mwenyezi Mungu ujo mwanzishanize fadhila sawa sawa no wanduikao do waundao ze baraka za ho mwezi wa Ramadhan wa hele kumelawisa la ho mwezi watu wa imanga bonongo ikaonga mjojo kufanya bwana washe haina mdulo na shiosha dua haina mdulo na shiosha dua kawe tinisho abuzabaki lo banu zio za dua zafanywa na Sheikh wa hatu kama ridini Benyama hame masha Allah kauzene ya haku unga zihulwao hunu Marseille na naparinga zihuzi wao ndio jarenge dzima banu insha Allah ishio choshi balaze dua zonzi ene mrika nane zio mwana timpaka dashinu nane zio mwana nyazo ikamnyezi Mungu abenzi basi ngojo juorenge zio hizo nezio hizo zanziwa aya za Qur'an zanziwa ze dua zonzi dua zinjizilo yabo ikawa rijwa ya haso asasi wa Komoro ngojo juorenge zio hizo uombe dua hapo masihu haina namno joka hanza beshweze aya za Qur'an ngizo yabo ngojo jozi soma haukabo ngosomo dua chakutusoma aya ya Qur'an ngojo zingare shio yisho haukesho shio shanzi wa dua shaka shijanzi wa yani yote ndi Qur'an amwelewendo ishazilo ndo usome Qur'an ishazilo ndo ukome ya msohafu wa imma ikadua kujazilo bumana mshewa jeni wa haja utisome dua ngojo usoma dua upahe beshe dua hiyo itanganya na aya ya Qur'an ikawamba uka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar usomwe aya hiyo na hiyo dua kutina kosa hauka ukawomba dua hamadi heli mtume yamba ukaya yokiri mruha omba dua idhan abo kuja soma Qur'ani shausomo dua wange sikanzani wonese hafu wabanu yabo kana mlabe taraddud na mkejumo ombaze dua masihu nyi wanawashe ikawa wajeni wanyua mjilian na mkejumo usoma ze dua masihu na utawasalimu Mwenyezi Mungu na hamba hawinji kalimati la ilaha illa Allah mdo yamba hawinji na hamba uka subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim na mrenge tasbihi za hanyu mkenizo ulijoka anti ujumo msala wa hawe kango wanzo urenge mnatapi ukazi ukenzi bonti zingare tasbihi ya haho udamba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani 'inda almizan tumede wambo makalima maili yomangu harumulime wa manadam ngajo zoro so wizani wa haho enti huya kiyama ukena amali zinji hoso ni Mwenyezi Mungu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim de makalima yomaili yoma tutu mafubi shanga jozoro so wizani hosoni Mwenyezi Mungu harumaze amali zaha kajuma mba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Mwenyezi Mungu azambo harume Qur'ani hamba ukai fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun namke juma jana tasbih namba subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim hina tumsuna wa hina tusbihun rabo jioni rabo tasi remasihu rematasi na mkejumo januradi huo Mwenyezi Mungu jomnikanize baraka za hii lailatul qadri insha Allah biidhnillahil karim no waislamu wonsi pia huanza Mwenyezi Mungu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim surati az-zumar
wa sura miongoni mweze sura ikao zisihi Makkah al-Mukarrama ne sura woi ngena aya mengo mfukare na tano. Surati Zumar abalia ya akida ya wanadamu na uzima wa Mwenyezi Mungu uoneswe hedi mwanadamu yaumba ne mapanzo ya yabira uoneso inamna Mwenyezi Mungu yaombaze mbingu ne shivande shanti. Sura waingu oneso umbadiliho waho mtana ne masihu. Sura waingu oneso inamna ya kaujaneze hayawani hazi umbuje ze hayawani kansi ya mafunfu mangabi. Sura waingu oneso ya akida ya ho Islam inamna ikao ndo waladhimu wakae wafanya ibada ya hao na urahatifu niya wa hao na Mwenyezi Mungu wa hao subhanahu wa ta'ala. Umwiso wa sura woi urioneswe namna ikao de makafiri wajoka utilwa mroni arninguri woneswe suraya yaho waislamu ikao wajoka ubaliwa adabu na mastehi na hishma wabeho au harumembe ya Mwenyezi Mungu wende wani kwaze ntosa zalingana nao waenshi uharuma zembebo za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sura woi handisa hele kalima linu tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim. Tanzilu shisisi wa ishio shinu tanzilu imunyusisa au shishishiwa au shisihi ishio shinu al-kitabi ishio shinu ishilawan nadobi min Allah shilawan na Mwenyezi Mungu al-aziz Mwenyezi Mungu mwenza makri mwenye mvuu al-hakim na hikma ya hizo kaundo yafanyao. Sura winge na muunganyo wa hahe nize aya ikao doza hisa harma surati Swad. Mwenyezi Mungu harma surati Swad akaurongo wa hamba ukaya umusunahe aya hamba in huwa illa dhikrun lil alamin indiniye Qur'aninu illa dokali nubeshelea la kaujaleshelezize wa ulimwengu wala ta'lamunna na nyinga mjoujuwabu wanadamu nabaahu zinongozala wananeshio shinu baada hinin baada yamna mudamtiti eshio shindashi abondo bani yakavujana fasiri harma esura ya dungaya abona monomo juza wa Mungu ukaze sura zinu kazi hanti wabasi shazinu ngizo na taratibu na mdungano basi Mwenyezi Mungu yamba ukai in huwa illa dhikrun lil alamin indini eshio shinande Qur'an illa ndo kali nubeshelea la ulimwengu la kaujali warisize liwabushiri yembevo wala ta'lamunna ngamjo jawabu wanadamu nabaahu zinongozala wananeshio shinu neza johar mweshi shinu baada hinin baada yamna mudamtiti fasirokaho mudamjo kawenshi hun no muda Mwenyezi Mungu ajo kaurenge dunia yeshio shinda shi tanzilun shinshisi weshio shinu tanzilu shisihi alkitab yeshio shinu min Allah shilawanna Mwenyezi Mungu al-aziz mwenye makri za ufanya al-hakim mwenye hikma ya hizo ikao do yafanyao bwana Mwenyezi Mungu. Inna anzalna ilayka al-kitaba Mwenyezi Mungu wangu inna hakika sisi anzalna ilayka al-kitaba riusisi za yeshio shinu bwana mtume bil haqqi riwere ya shoha haki hausabuzi na ubenufu watina rabo ikema Quraishi leo kwa jaamini ukwe Qur'ani inu ila wana na Mwenyezi Mungu shangu ambao kainu mtume hefuti zinumba biza mazinga ombo mtume yatopanga iho ya jawambo sine namna hiyo ribeha bil haqi hausabuzi na ubenufu renika Jibril ya here hiyo wa mwezi wa Ramadhan imasihu ya lailatul qadr amane heri Mwenyezi Mungu yazamba arma surati ad-dukhani Mwenyezi Mungu amba uka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka sisi ribeha Qur'aninu fi lailatin mubaraka arma masihu ya baraka dorabehe Qur'aninu Mwenyezi Mungu mtukufu amba uka fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din fa'budillah abudi ya Mwenyezi Mungu mukhlishan haniya insafi
haurati funia lahuddin Mwenyezi Mungu waeche ndo yastahiki yaabudilwa ne dini keture jeyi mndu itoti Mwenyezi Mungu waeche fa'budillah abudia Mwenyezi Mungu bo mtume abudia Mwenyezi Mungu bo mwanadamu mukhlisan haurati funia wa ujaili ya uke ibada ya Mwenyezi Mungu waeche lahuddin endo munyizilibwa ende mwenye kiyama wimiliki kiyama yo hamba yaumuddin kiyama yo hamba yaumuddin abange Mwenyezi Mungu ngabo kendini na muabudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtitanganye ziamali za hanyu na ria au kama Mwenyezi Mungu ndiye mwenye miliki hepia hena hindu na haina mfanyao nizomanu ni abo wanadamu Mwenyezi Mungu zijuo na Mwenyezi Mungu azijua kabla rahamu jaka mzifani ala lillahi ad-dinul khalis Mwenyezi Mungu wangu ala na imtosheni bo wanadamu mkubali ukaya lillahi ya Mungu ila muhinu ya mwando ila mu ya mwando yinu inoyo hamba la mulmilkia wazungu hula wamba uka adjective possessive au pronom possessive yinu la mulmilkia Mwenyezi Mungu miliki ukalillahi zoza Mungu waeche kabati mndu wasa tena lillahi zoza Mungu Mwenyezi Mungu ndiye mwenye umiliki engu miliki dini bwana Mungu umilikie dini umilikie ibada ya hewa yeche ndiye maana baukaya ala na imtosheni bo wanadamu ala na mrambuhe mlamhe bo wanadamu mjue ukaya lillahi yo ya Mwenyezi Mungu ad-din ya ibada al-khalisu ya rahati hani haitona bashiriki to kayonti pia walladhina ittakhadhu min dunihi awliya wala wandu warenga emazingao mbo waabudi yao ya masanamu ito Mwenyezi Mungu ya waumba ikao zisiwa uhamba ukama na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa uhamba ukakarutu abudie masanamu yanu illa ndo kayari kurubisho Mwenyezi Mungu ukurubifu harakifu basi Mwenyezi Mungu rajaka rasulihun harme ayinu Mwenyezi Mungu yamba ukai ala lillahi ad-dinul khalis na imtosheni bo wanadamu ka ibada ya Mwenyezi Mungu waeche ndiye astahiki abudilwa waeche bwana Mwenyezi Mungu harma hadithi ya rengwa ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu Ibn Abbas harma hadithi yinu haone saukai makamndu endo ha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam jaa rajulun wende mndu ohamtume sallallahu alayhi wasallama faqala habaukaya hadithi rangwani Abu Huraira amba ya Rasulullah ewe ndume ya Mwenyezi Mungu atasaddaqu bi shay'in amba ngamtowo sadaka hizi mali za hangu atasaddaqu bi shay'in ngamtowo mbahindu titowa sadaka bumtume sallallahu alayhi wasallama wa asna'u shay'a tifanya rongo bumtume bumtume sallallahu alayhi wasallam atasaddaqu bi shay'in ngamtowe mbahindu sadaka wa asna'u shay'a tifanya za sasa na sadaka mabwezo ni to waoze mali mabwezo ni fanyo homhono hangu pia yo sadaka tito wanifanye sadaka bo mtume uridu bihi wajha Allah tikauto waze mali za hangu na ufanya hazihemi hono ya hangu uridu bihi wajha Allah tikauzifanya ilini hunde ziradi za Mwenyezi Mungu wa thanaa an-nas ni hunde babi tena bayo timba bintuntu emavunizwa ho wanadamu na mwishoendo ayuhal mustami'un atasaddaqu bi shay'i amba bomtu atasaddaqu bi shay'i ngamtoze mali za hangu sadaka bwana mtume ikati zitowa sadaka wa asna'u shay'a ngabonifanyao hemi hono ya hangu ngamjaindio kazo sadaka tena uridu bihi wajha Allah ngamtarajio ziradhi za Mwenyezi Mungu de maana nifanyo hizo shanga bombarongo ya hundunia ni tena wa thanaa an-nas ngamtahotseno wanadamu wadoni vumiza sindoka sifanya ba shana nivumizwa ambabi tena no wanadamu maana nakauzifanya bwana mtume tizifanya ilini undeze radhi za Mwenyezi Mungu sha tena nambashe umbabi ntutu tena njoyunda no wanadamu wa mtume sallallahu alayhi wasallam habauka faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam bwana mtume hamjibu amabia ukai walladhi nafsi Muhammadin biyadihi ngamlabo na Mwenyezi Mungu ikao
hamiliki nafsi ya Muhammad ngiyonkodeni ni hai ngamula biyokai la yaqbalu Allahu shay'an Mwenyezi Mungu kajaparo kubali mbandongo mwanadamu yefanya shurika fihi mndu ya shiriki Mwenyezi Mungu uharumaze ndongo hizo la yaqbalu Allahu shay'an Mwenyezi Mungu kajaparo kubali mbandongo mwanadamu yaifanya ya ibada reka swala reka zaka reka tumu reka sadaka kuzifanya ikauzishirikiana na ndongo za sasa tena Mwenyezi Mungu kajaparo zikubali hena ndongo jo kauzifanya zifanya ha Mwenyezi Mungu na ndiyo maana Mwenyezi Mungu ambaye ukendi ni harume aya yinu ala lillahi dinul khalis ala na imtosheni bo wanadamu lillahi ukayoya Mwenyezi Mungu waeche ad-dinul khalis ya ibada ya ratihaniha itona bankudi itoka yonti ya ibada yoya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kena ukirurenga ibada yaho uitanganye na ndongozirwa jine bafumvu ya hunduniani haukanga wanadingo hamba ukaya mimi mnafanya ada hangu ni kuside ukaila sadaka shabala ila sadaka yaho ila utsidazo ka huitanganya na kwabwa uharibala nongo ishozi nuwe yamba banu amba mtume ukaya ngamto sadaka ngamfanyo sasa homono hangu bo mtume ngiyaba mimi namba fumvu bahe mtu mama mbio ngamzifanyo ni wajihillah hautahadhara za Mwenyezi Mungu wa thanaa an-nasi ne mavumizo yaho wanadamu wakomoriwa hamba ukaada kwabo abenge kusina mbafu mvuyo ndaobala bumwanadamu uharuma yaada yaho ila ngondole kwabo wandungu wajure malekoti wafurahi wajibiwa hizo ikaundo wafanya shahoso ni Mwenyezi Mungu kusina mbafu mvu haruma yaada ho ila haukahufanya ilike kwabo undule kwabo wandware melekoti shay ibada kena ukirike namna hiyo ya ibada ngojoifanya hena mnekao do bwana mtume yambarifanye ne heri Mwenyezi Mungu yambarifanye ala lillahi ad-dinul khalis yo ya Mwenyezi Mungu dini wayocho irhatihaniha batikembahi bikawe ngejutsanganyiha ne dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nge Mwenyezi Mungu ala lillahi ad-dinul khalis walladhina ittakhadhu min dunihi awliya wandu warenge dini ya Mwenyezi Mungu waitanganya na wandu ajine itoti ndawalekawo wanondu warenge dini ya Mwenyezi Mungu waitanganya au warenge ibada ya Mungu waitanganya wajaindia uka ibada hiyo wajaindia uka ya ibada hiyo ngetanganyi wao na rongozi ndo ajine itoti dini ya Mungu walati Mwenyezi Mungu ibada hiyo marufudu Mwenyezi Mungu joirejeza keja kubali wa ibada hiyo Mwenyezi Mungu kanaua kubalia ibada hiyo maadama wetanganya na ndongozi wa jini Mwenyezi Mungu ndiye wao wange Mwenyezi Mungu ambokai Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala murongozo ngurambio kaya ala lillahi dinul khalis walladhina ittakhadhu min dunihi awliya wandu wazingarai mazinga ombo waabudiao ito Mwenyezi Mungu ikawo zisi waeza barindi ni muabudia wema sanamu yanu mtohabudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kalima wakaho jibu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wajibu yokaya sisi karuto abudia masanamu yanu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa illa ndo kangara abudia wema sanamu ili yarikurubisho ha Mwenyezi Mungu mtukufu zulfa ukurubifu wa mbambiri sinde namna hiyo bwana Adam ya ibada ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yoke sharikishiwa ni hino wengi wandu wanwali khasara hum dunia wajula khasara huswani Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ngombo kendini wa haruma zi aya zini inna Allah yahkumu bainahum Mwenyezi Mungu jo hukumu baina hema kafirina wa Waislamu usiku wa kiyama fima hum fihi mukhtalifun ulawana nazile kaundo wao wakhtalifiana hum duniani ewe Islamu ne makafiri wakhtalifiana haruma ndongo indi wakhtalifiana haruma ibada ya Mwenyezi Mungu makafiri wakahabudia masanamu ya wakurubisho ha Mwenyezi Mungu sisi maislamu raabudia Mwenyezi Mungu hamande heli mtume ambari mwabudie wala nushriku bihi shay'a wala litimshirikishe na mbahi mlitoka yonti pia abore ikhtalifiana sine makafiri wakhtalifiana wonasi wa Mwenyezi Mungu aka ujarongo yambe ukaya
inna Allaha hakika Mwenyezi Mungu mtukufu yahkumu bainahum ujuhukumu baina hema kafiri na Uislamu fima hum fihi yakhtalifuna ula wanala mas'ala kaundo wao wakhtalifiana Mwenyezi Mungu ujo hukumu siku ya kiyama ujo farikisha baina haki na batil. inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngombuka inna Allaha hakika Mwenyezi Mungu la yahdi kana mwokoa kana hokowa mndu hindi man huwa kadhibun haina mndu mwenzandabu kafarun kafiri Mwenyezi Mungu kana mwokoa. Amangalize aya zinu Waislamu watukufu na wandu wadingo vira wambaze ndabu wetaze nkodo harume miji wetaze nkodo haruma zenti wetaze nkodo harume malaho Mwenyezi Mungu ambauka inna Allaha la yahdi man ka Mwenyezi Mungu kana mwokoa man huwa yemruikawo kadhibun yena rabu kafarun baitena hakufuru kadhibun ni mndu mwenzandrabo kafarun ya kufuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kana mwokoa wala kana humrehemu siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu alikuwa shari shahu wandu wao. Law arada Allah an yattakhidha walada Mwenyezi Mungu wangu law arada Allah an yattakhidha walada inge Mwenyezi Mungu hende hanza yarenge mnamwana yamjaili ukaye mwana hai au kema kafiri wamba ukaya ittakhadha Allah walada haruma surati Maryam makafiri warongo wa makureishi wamba ukaya ittakhadha Allah walada Mwenyezi Mungu hazamwana ewa na yawaza yandawa arinde malaika shande malaika mashe haruma wowo wamba uka Mwenyezi Mungu hajaili ukaye malaika mashe yaundo wana wa Mwenyezi Mungu malaika waume wao do wandu rienshosi na uhunu Mwenyezi Mungu maana nizenongo hizo harongo wamba ukaya wama yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada keja benzelezi wa haruma Mwenyezi Mungu ula ukaya zingare mna mwana yamunde ndongo indi ko sema anariza ya ungariza mna mwana jerdo fumbwa naye awado fumbwa nasi baada wensu rujoka wando aduhazi yajari zihe ikamgo abenze baada abajaranga likanga sandu aduhazi ni munde maana maana Mwenyezi Mungu yetsahau harumu wanadamu hindi awe maana Mwenyezi Mungu yetsahau harumu malaika hindi na yeye ndiye ajimisa waeche harumu zenongoza hahe bwana Mwenyezi Mungu ajimisa waeche kasutarajia mndu yede fasiri ya ukaya Allahu samadu Mwenyezi Mungu atojimisa waeche kasutarajia mba mndu wofome wahe kajawanyisa hena mndu walako na ushariki mndu harumu fomaha ngwena mna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajo ambangena arenge malaika inathan wanawashe ikewa ndo wana hahe Mwenyezi Mungu akauharayo harumaze aya zinu ajangwa mboke ndini law arada Allah an yattakhidha walada inge Mwenyezi Mungu ndo anzara nge mnamwana inge ndo anzazaye kajo kansado jitabisha tahale shahajo fanyaje lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u lastafa hajo tukuza mimma yakhluqu ula wanazile kaundo ya ziumba hajo urenga mzima ya mtukuze ya mhezi daraje kao Allahu alam yakende mwana wa Mungu rone mwana wa rais ya pashetwa shayalata wanahi marais wojo kwezi tawalata zabarindi mabahenge raisi wala mwana wa waziri yojo fanyezo anzao weba we mwana Mungu hajoka mndu hindi wa Mwenyezi Mungu yajompanga wae yamtartibishe yamlekeze amande heli ya zababani law arada Allah an yattakhidha walada inge Mwenyezi Mungu akahanzake na mwana lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u hajotukuza mzima wa harumezi umbe ya ziumba yake ujumu wanadamu wote pia mndu huo subhanahu shaka zinahumkini haniha zabarindi subhanahu hanza uhana sifa ya tulingana naye Mwenyezi Mungu katina sifa zokaya zaye au yazalwa lam yalid kajazaya walam yulad wala kajazalwa walam yakul lahu kufuwan ahad yekana shirika yahe enam warmufu mahahe kajaporo wanyisa enam wo wahewa yeche bwana Mwenyezi Mungu abenge Mwenyezi Mungu aboke ndini subhanahu hanza uhana sifa ya tulingana naye bwana Mwenyezi Mungu huwa alwahidu huwa Allahu wa Mwenyezi Mungu alwahidu yajitosha yemzima alqahar nzima mwenza mvuu yeurenza mvuu yekaundo yanzao yeufanyezwe kaundo yanzao kabati mrujo mdojeza bwana Mwenyezi Mungu ula wana nazilekao doye yanzao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala andoranji yo haruma le bumba yakahumbe dunia inu bwana Mwenyezi Mungu
Mwenyezi Mungu akarongo harumwe aya dunga banu habauka khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. Mwenyezi Mungu mtukufu haumbuze mbingu wal arda nishebande shanti bil haqqi hauadilifu. Haqqi vumbulao banu uadilifu. Haumbuze mbingu mbingu mfukare. Haumbushe bande shanti zibande zanti mfukare. Wa imma uharumelu haki arabu. Bahendu shambao jamu taksir. Bahendu shambao jamu mudhakkaru salim. Bahendu shambao jamu muannathi salim. Izo na'u za jamu, yani pluriel. Hajo harumaze mbingu, hafanya muannathi salim. Ambao ka khalaqa as-samawati, haumbuze mbingu. Ngwe baada ya umbaze mbingu, avumbuwa mbingu zinji. Wal arda, haumbuye ardu, hejaili ya ukai ardu yonzima. Rahama ya ukaze ardu zomfukare, jehelika oze mbingu zomfukare. Ngwe maana Mwenyezi Mungu yavumbuwa mbingu mfukare hindini amba sab'a samawati ya tuamba wa sab'a ardi na sab'a mfuka na ardi mfukare. Shayamba sab'a samawati khalaqa as-samawati tiumbuze mbingu wal ardu ne ardu. Maana yazinu dawe wakaze mbingu Mwenyezi Mungu hazanza usa. Hola wingu wasuli wingu mrajine panza la mahama jana matano ya duniani. Hanza usaze mbingu hizo hazambalo kaya khalaqa sab'a samawati tibaka tiumbu mbingu mfukare tibakan zadungana bakuli na bakuli bakuli na bakuli omjumwa bakuli ngabo bakuli hata heje honre ima bakuli mfukare ya nurambao deze mbingu. Wa imma ya arudi Mwenyezi Mungu kaja yanza usa shaze arudi zo mfukare hatozirenda ipumba idzima. Yele maana ya jandi yaka uharume Qur'ani hamba uka wal arda ne arudi naboze arudi zo mfukare shaye kaba wal ardiyina neze arudi zo mfukare shaye hamba wal arda khalaqa as-samawati yende munyumba zembingu zomfukare wal arda ne shebande shanti shapangiha hazipande mfukare za tanganyiha za koleani. Mwenyezi Mungu mtukufu ngwane sokendini kullun epiahe izindurazi vumbu abantu rezembingu ne shebande shanti kullun epia ya hazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndi azumbu hendi bil haqqi hau adilifu. Yukawiru al-layla yende munyuto wa masihu ala an-nahari ya jenumtana wa yukawiru an-nahara ala al-layli yardia to wa mtana ya jene masihu. Mwenyezi Mungu wa yeche yende munyura nduwa ifasiri ya yukawiru yende munyura nduwa al-layla ya masihu yuranduwe masihu ala an-nahari ujumu mtana wa yukawiru an-nahara haranduwa wa mtana ala al-layli juu ya he masihu. Fasiro ka yende mwinyu bitazano ngozinu masihu nganji yao umtana unjia yofanywa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinukatufanywa ni mwanadamu na zifanywa ni jana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hekun fakun ya he bwana Mwenyezi Mungu. Yukawiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl. Mwenyezi Mungu wasakhara ash-shamsa wal-qamara. Mwenyezi Mungu ndiye mnyurandiha yadhalilishe ash-shamsa lijua wal-qamara no mwezi zowaye Mwenyezi Mungu ndiye yazifanya haumbule jua haumbuo mwezi zone sando har masdar sazabira kama Mwenyezi Mungu yakahumbale jua harengeze nuru za he arshine kursi haumbule jua no mwezi weza ajirihindi wanomu uhadi wa hele jua inamna ulwalokali linu ilande helo mwezi watokaya utoka wala kali toka wala mhali hamade namneka undo ya umba le jua. Wa imme malaika wamba ya Allah ewe Mwenyezi Mungu waruma wahao kwa nauka harumaraha au kabo mtanangu ajoka harumajua wakati mwezi ujo kawala ngo ajoka harumaindi wotoka hamanlo jua tena ngo ajota ali habo Mwenyezi Mungu hizo rehema za Mwenyezi Mungu mfauke sabuni samawati harengeze nuru za hai arshi ya hai hareme uharuma le jua libunguza ze degre zilo nom le jua baha latizo kaundo la kanizo kabla raha nuru ya hai arshi arrahmani jare uharuma le jua lizuha na dimane kao sisi ngalunushi le jua ngalunishi yao umma unu waharume arduinu hawekevu na upole immensi huya kiyama le jua ngalijo wala sawasa wanentu ikaundo la umba nilenga joka ujumwe istaza ho wanadamu hamasibiri yo manda Mungu josu hajifiri yabo Mwenyezi Mungu kana humbisa yabe shangu josu hajifiri hata he maasika undo ya yafanya imajinga johone komi
tumaka uone so harume hadithi no hone sauka wandu ikawe jifiringe jo tsuliha ngabwe jo wasulo magungu noni ngabwe jo hasulo shuno ne jifiria ha ngabwe jo hayata imba enkomio ngejo uja hisba he maasika ndo yafanya hun dunia Mwenyezi Mungu joli hifadhi wazajirihi bi ayuha almustami'un Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajaindia ukaumwezi baada ukahaman lojua harenge nuru ya he kursi ya hahe haireme uharumo mwezi habano rendehe bardan wa salaman harumo warumo hahe no ke nuru yunishio warumo hahe umwezi urende hanuru bardan wa salama harumasi harumasi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzen sumtume Adamu ya umba hata heje hondabaha umwezi ndeheli watokaya fakadhalika lojua ndeheli la tokaya Mwenyezi Mungu alipanga hena mna hinu ngarundawe manfasi wanadamu ndemana mokendini wasakhara hadhalilisha ifasiro ka sakhara hadhalilisha imana hadhalilisha hindi dabola kakali halitoa o hali wakau harumilo halidhalilisha nirende haindini laini harumasisi wanadamu lejua ngalironishi yao na hunda zen faida za hele jua harumale jua lila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala endali tie mshabau alprotinat helu haya kiarabu hazitia protinat vitamini zilobanu bala harumale jua lila ubanu lilo bala Mwenyezi Mungu alita vitamini ikawe vitamini hiyo ikaireme mwanadamu ngukona swiha ngukona mvuu haku na demano yake kama lolo pitali wazungu mwambiani ukaya vanupu za jua ze vitamini za ladhi mzure mezi nje uzungoni zuzidisha swiha kutini zo harume zungu za hapo endobi ejoka henda ende yambie bwana Mwenyezi Mungu awendobi ejoka hamba ukaya emru ya te vitamini inu uharuma le jua wanadamu ndo faida ya hao waondo manufaa ya he vitamini ando itosi bwana Mwenyezi Mungu vitamini hiyo yamba vitamini D ngamjua hendo hospitali ngaboze vitamini A ngaboze vitamini C ngaboze vitamini D haina mdu ya puzai vitamini D hiyo ukoona mushkila mjiro haku harumwezi ungo za hahe haukanga bodanganyifu harumwezi ungo awengeze vitamini zinu ngazikomposeo ngazinjao harumwezi ungo za mwanadamu awendu shambao harumeluha ya Kiarabu au harumelu al-ghudadi nabonjo harumelu haya Kiarabu abonjo harumelu haya Kizungu aboshinsha bao glandi aboshindu shambao veso nabwendu shambao plaquette zilo harumezi ungo za mwanadamu zikomposeo helu haya Kizungu ndu shambao système de coagulation de système ya desawe zungo za mwanadamu ulawana ne damu awaga boze plaketi ngabozinza usuzentwe ngaboza usembumbu ngaweza usu izopia ngazihantiyo etartibu no mshinzi wa mwanadamu ya ladhimu yaishi duniani wa harumezi ungo za haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajaindia ukaya wa haruma ze globule blanche za mwanadamu ze globule rouge za mwanadamu ngazitarajia wendi ngazitarajia vitamini D ajoka wanadamu hata wajoka heda wa hunde teknoloji wadopanga malalao yajo watie vitamini D uharumezi ungo za hao ngamwatinie vitamini D uharumale jua linu ili waonde manufaa ya he vitamini hiyo haukanga mjwao kamze Adamu yatunda shioni yatu soma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya muumba yamjaindia ukaye mtume kajamsomee sanongo za tibbi ukangojo shiloke na wizini udopanga ze vitamini zinu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala here hema ya hahi na ujuzi wa hahi harenge vitamini nuheta uharumale jua vitamini D ilijerunde faida si wanadamu ato wakati teknoloji joka henda usoni na rojo uzidisha si wanadamu ini ambao evolution industrielle Mwenyezi Mungu akaujani wajibu pangwa ze mashini zinu je pange ze mashini za fabrike ze malala ya biology ili wandu warumie ni Mungu akahapuza vitamini reka A reka C reka D nguzidishi wazo uharumezi ungo za haya timastaajabu Mwenyezi Mungu mtukufu akaurongo ambauka wama utitum min al-ilmi illa qalil njani kwa ilmu mimi mtume illa barongo mbintu ndio nanikiwa haukai ilmu ino nurullah ndiye nuru ya Mwenyezi Mungu yahdi liman yashau yahini kawe kaundo yanzao harmu wanadamu haya heni mahaujo huja au hena karne siekile joka huja Mwenyezi Mungu joribu yamna mwenje mtutu riwone ukabanunga ladhimori fanya rongo fulani ratukanizo lande jala ya Mwenyezi Mungu hena nzao Mwenyezi Mungu yeufanywa wakati wenzao ni zama ikaundo yeye nzao haina siekile jao ngabatingo uzili ndongo ze ecography zinuka zijakai ze mammography zinka zijakai zinupia
zinukajaka wakatahe mitume zinongoza kauja nyumeni cha wakatahe mitume wakandongozidwa jine haukawa Mwenyezi Mungu awanika karama yetibi wakaniyo watingokoma mwanadamu habono walammo wahafa eni yakakoza baba fulani yemtumeye mkomangu tsobona izo yonde yetibi yaka wakati huu yonde medicine yaka wakati huu shaheja ala ya Mungu ranze mitume kwa wati Mwenyezi Mungu ajasomesa wanadamu wa'allama al-insana ma lam ya'lam hasomesa mwanadamu Mwenyezi Mungu ndongoika ukaja kauzi juu wa'allama adama hasomesa mwanadamu man lam ya'lam ndongoika ukaja kauzi juu zinongoza hizo medicine zinu zinukomru ya kauzi juu aswilani cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humjua hezama habenulio wanadamu ujizi wa haya awambia ukaya sanurihim ayatina fil afaqi ngamjodo waonesa ze muujiza za hango wanadamu umahalani honti pia warmoni mungu honti pia hata yatabayana lahum hata wabenushi wando ukaya idini ya Kiislamu inde dini ya sabuzi neshio shinu shibalaza nongozo honti pia wenge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngone sokaya Mwenyezi Mungu mtukufu khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi yukawwiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl wa sakhara ash-shamsa wal qamara haumbu ash-shamsa lijua wal qamara no mwezi hizo ngozizo pia kullun pia ho mwezi nele jua neshevale shanti nane mbingu kullun pia hazo yajri li ajali musamma hena mndungwendo embapa nzo Mwenyezi Mungu ya mkazaya yende hena mndungu na zenzia zahe yazidunga hena mndungu dunge mapanzo ya hahe hata ila ajali musamma hato wakati makhsusu Mwenyezi Mungu ya mkaziza fasiri ya ukaindi le juanga lizunguri yao amani hili Mwenyezi Mungu azambo harume Qur'an wal qamara qaddarnahu manazila le juwa likusudia ukangilo nendini omwezi le ukusudia ukangu wonendi manazila fasiri ya manazila nzia na mapanzo na mwendo ikao omwezi ngoendao uzungulia hata aada kal urjuni alqadim urejei hamankado ya mtede yaola au ya hafa fakadhalika lejuande namna hiyo ngalizunguliao lende hata liwaswili haruma daraja ya ukale jua hilo naam lejua ayuha almustami'una ngalendao hata liwasuli daraja ya ukaya umzungulio halo ngalindoli sujudia hosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nilole sujudia hosoni mwa Mwenyezi Mungu ngaliuzisao Mwenyezi Mungu errejeira wale au ritende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngumnikwe idhini ya ukaya rejei wende wa wale unishio umma wa hangu bangu wendo heze amri za hangu ndo wakati ile jua likawo roha baada la sujudi ya Mwenyezi Mungu ndo wakati ambao ngalitwao baada bole sujudi ya Mungu ngalirejeio ndelunisha wanadamu waruma wa Mwenyezi Mungu hizo pia yafanya Mwenyezi Mungu yafanya si mwanadamu wala yafanya si ndo wazungu wana siweze yafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala min fawqi sab'i samawati ayuha almustami'un waislamu mbishili yao khalaqakum Mwenyezi Mungu zinuzifanyishia hali ajali musamma zinuzifanyishia hamuda makhsus hene ndo abanga shizunguli yao shende hata shireje banu hasho li ajali musamma hamuda makhsus wange Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngabo kendini ala na imtosheni bo wanadamu mjue ukaya huwa imunyufanya zenongozinu al-aziz wende Mwenyezi Mungu mtukufu al-azizi mwenye makri mwenye mvuu al-ghaffar mwingi wa usamihi waruma wahari Mwenyezi Mungu mtukufu mwenza mvuu mwingi wa usamihi waruma wahari al-ghaffar khalaqakum min nafsin wahida amumbuni bo wanadamu hanafsi nzima nafsi yodai de nafsi ya Adamu alayhi salatu wassalam khalaqakum amumbuni bo wanadamu min nafsin wahida hanafsi nzima nande nafsi yando ya Adamu alayhi salatu wassalam khalaqakum min nafsin wahida thumma ja'ala minha zawjaha baada wende hatoa uharume nafsi hiyo imdumshahayo endobi Hawau demdumshe wa Adamu alayhi salatu wassalam wakati mtume Adamu yaumba Mwenyezi Mungu hamtia mbevoni amwambia ukango baki mbevoni hapo ndeni mbendwika undo wanzao shauti kurubie wo mriunu Adamu alayhi salatu wassalam hajundu kange wae chembevoni hatamani Mwenyezi Mungu kanga mwanzo mndo adoni hadisi za mbevoni abondo banu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakahenda ya mumbie emdumshaha ikawa bajirikiswa
wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yazamba uharume Qur'ani ukaya wa'allama Adama al-asma'a kullaha. Mwenyezi Mungu asomesa nabiyullahi Adamu ze isimu zonzi hamnika ujuzi kao kojani kwa mwanadamu hata hakamjuzi rahane malaika wamba ukanamna je yamrikao haumba hakafu haja juzi banu yamange mjuzi rahana sisi malaika ngarjo humfanyilia mtihani leo eza jirihindi wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakahanza yaumbe Hawau mrumshe wa Adam amrisha varengwa mrombafu harume zungo za hahe upangwa imrumshahahe Hawaun weza jirihindi wajo mfanyilia indushambao anestezi helu haya kimanga wajo humtia indushambao produit harume zungo za hahe yalewe baada abungu wajo humto mrombafu upangwa imrumshahahe yonde premiere anestesia fanyishiha harume duniani baada abaka anestesia bili denso mtume sallallahu alayhi wasallama yakautolwe nyongo harumashefu bashaha yala zwabuntsini malaika wamtowe nyongo wamtowe mbumbu weta harumashano sha dhahabu shakana maji wahoso hema ja dhahabu ila wardiwa mrejezo haruma shefu bashaha embumbu ila Mwenyezi Mungu mrongoza mwambia ukaya alam nashraha laka saduraka anjaura hata shefu bashaha ubumtume na utowahina mbalongo ya joka yonyo zorofu warumezi ngoza haho wa wada'na anka wizraka riutolea haina za joka zonziro haruma shefu bashaha ubumtume rizitowa weura hareni ya haho kuswafiha kusina bankudi bobana mtume yonde anestesia bira habili duniani baada ya Adamu alayhi salatu wasalam baada abu mto mro bafula wapange mndu mshaha Hawaun wamba ukaya ngalijomuzi soka ashinindi ekahari jibwe isimu ya hemndu oyi ekahari jibwe isimu ya hemndu oyi aboko eli Mwenyezi Mungu hamnika ujuzi ka ungu ojumo watu si malaika baada bala wamfanyile anestezi watowo mndu ambafu wapanga Hawaun baada wapanga Hawau wamtede wampanga halamuha Hawau shange bavuni mwando ngebavuni mwa Adamu banu yalazi wabala bahe Adamu wakati endo yalamuhe hatokuma suko meya ola Hawau wala malaika wamba chele ola mndungu joka urambashi la hindu atokuma suko meya raija jwa shinindini baada bala Mwenyezi Mungu amwambia ukala kuna ujo ukomea Hawau mpaka utowe mahari ya doto ambala ilaha illa Allah inde mahari ya yemba zajiri hindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati Hawa yaumba Adamu halamuha baada ya lamuha malaika wa Muzisa kwa jamba ukaman hadhihi eshinwindi uharumelu haya kiarab ikahomba ma abongo uziso suala absha abongo uzisondika ukashina roho ikahomba man abongo uziso hindu ikawungishwa na roho sawa sawa no wazungu wasome debedebe ya mwenza shonga wa Faransa ngwewo hamba qu'est-ce que c'est eshinu hindi abekamba qu'est-ce que c'est abokusufumba mwanadamu abongo uziso hindu ukashina roho yende fasiri arumelu wa kiarabu ma eshinu hindi sheka hamba ukaya kieswe ki eolando abongo vumbo mwanadamu mvumbu wenu shilo naro kieswe ki eolando bahiwa kaanza wadanganya nabiyullahi Adam wamba ukakarna mwambio kaya kieswe ki au kabungu joele wa ukaya oyi shino hindu shilona roho shana rimdanganya rambe ukaya ma hadhihi eshinu hindu qu'est-ce que eshinu hindu wa Muzisa wamba ma hadhihi eshinindi baka ujibu Adamu alayhi salatu wasalam hamba uka Hawaun wa Hawau wa wamba ukendini ai abanu kwele mndo ingena ujizika au sisikaritsunuo abondo banu baka ujeka di maila malaika wajusiza hajizima wamba subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kwanza uhana sifa ya tulingana nawe bo Mwenyezi Mungu la ilma lana karitsina ujuzi illa ma 'allamtana bademba bika undo warisomesa bo Mwenyezi Mungu mbajuzi ruloniyo ndio warisomesa bo Mwenyezi Mungu innaka antal alim hakika wende mjuzi bo Mwenyezi Mungu shasi karitsina ujuzi Allahu akbar ujuzuni kwa ndobi Mwenyezi Mungu ni kwa ujuzi wa hahe uweka ndo yanzao waruma wa hahe idhan Adamu alayhi salatu wasalam Mwenyezi Mungu amumbu amdautoa imrumshaha min nafsin wahida haula wana nafsin nzima hiyo na Adamu alayhi salatu wasalam ndiye maana akahamba ukendini khalaqakum amumbuni bo wanadamu min nafsin wahida haula wana nafsin nzima na ndiye nafsi ya Adam ndiye maana nyonsi pia mwanamke na mwanamume
hena mndu asingo hambilo ka wa mwana wa Adam dabokari la wa haruma nafsi nzima nandi nafsi ya Adam alayhi salati wassalam. Mwenyezi Mungu ambo waruma Qur'ani tukufu. Thumma ja'ala minha zawjaha, baada yabo hato haruma nafsi hiyo yemrumshahayo amani hilirawo nesa ukawa Hawaun hamtoa harumezi ungo za Adam ikawa bonga bo sirri ya satena njomwambiani ayuha shababi, baada ya ukaya mwanamshe ilinufu mvula mrumme mwanamshe harengwa harumezi ungo za mrumme inufu mvula mwanamume lande mane kawe kama mwanamume haono mwanamshe erohahe yoto paya ematoya mfikse adomo angalia za barindi edamwinuku haukaila nde haka hahe haone haka hahe ekurai tape ekurai reme ngevurao za barindi dabo yao ne zungo za hahe haukalla fumvula rengwa uharuma ezungo za hahe. Idhan yoti mastajabu haukezo yafanya Mwenyezi Mungu shehaki ya hugu mwana muume ngazo wirenge he sharia wirenge he hedi Mwenyezi Mungu ya hamba bangono Adam wakati akaanza komewe ya lamu hamilo kala kuna ujua atampakoto we mahari mahari ya hindi lutwamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah awe mahari hito nyinya abama bilokana mtoto wemba bimjo ushinda sindo wakazwa zetike wahuzi wao sindo waze warengo wanao wanawashe wawakazaze tike uharume malingo wawatao zansheri wambao ka aprandro ualese na mrenga umrenti 15,000 euro 10,000 euro 7,000 euro ewa joka kwa paya zero ho wanawashe ewa joka kwa ngamia ewa joka kwa njabuja haukaurenge mwana hao ufanya ukali nujuzo ngo huzo she mwana hao waiti mrumu shaujo kaulula ni mrumme wasitara wa mahaba wa nyanzo shahumkazatike huhuzu abola bahia hula ikaisa hulushe ndushilangeni shoda honi hai ngujoshi tarume hela nzao ngujoshi biha hakoula mtwana ngujo mrongoze hela nzao hakoula mtwana ngujo mzungusoma halanzao hakoula mtwana ula mtwana yendo hara ya bahe ya biukami mwanadamu hamandawe kana ukubali hauka hamulu ha 15,000 euro hamulu ha 10,000 euro na dhahabu itonchashi na lasali na kadha wa kadha wa kadha ngojozi siwabo mbaba ubo mzajensi huya kiyama imana wakauhuze mwana hao imana wakamfanya zinu okomuswa ya wendo la ketubaki endola ngetambali yao hauka uhuza hindu so huzu wala yakauhule sare ngehende zahe hende kashijamfai au shimfai wanja haruma zibutala marejeya yo pianga urejei yo wembaba au wemzaze warenge mwana hao wenda wamtabia sharani wamuta ozansheri wakamana mmeyamula abotike na mushkila utame ukaya ngoshe meezo ekawishangwa manao au watabaliane twabili hauka humuzu ekare ndore jeyo harumele juzo dinten ngabole juzo abala afanyishiha ilahe makaratasi warenge mwana hao mkaza privan uke mwanangu woi wainge na papie ewe mbaba wa mzaya entu mzazaho na babahu wakahuza komoringo ujebana ewa kana kartasi itosile ba kartasi ila yola meri ya hali do haka avi ya ukahuza no hata yokuja kawani kiwayo shandi wakatahe ikaubahatisha wakatahe zelateti ukaubahatisha kuanzishiwa ba kartasi wakauza la mji fulani shakuja kana kartaso wakati huu ngwekuja enshi ekamjaza wana wao ekamjawalela ekuja pashia ujabanu wakaujozewa nao banu hata wakenemba kartasa he kafiri ngwengore ngwe kartasi ya he kafiri ujoka udakhala mroni wikaze wetwa juu ikiajali ya he mwana hao ikiajali ya he ndola ikiajali ya ho wanaonti pia ujoka uzola yao hele kartasi ilo karatasi bo sheyo ti dhahabu sheyo ti shuma sheyo ti fedha shaka hamba huzamba ndo karatasi yoto namba ja umro alate ngendo yake ajali mwedini ya haho ikiajali mwema no wana haho ikiajali ya hema isha ho wana wala ujeuzi suoso ni mwa Mwenyezi Mungu ikekujingwa mboje ngolinda Mwenyezi Mungu enti huya kiyama uje umwambie uke mwanangu yaka na makaratasi ushezo Mwenyezi Mungu ajoka hujibu haka Mwenyezi Mungu hariumbu jerimu abudi hamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun njambo wanadamu njambe majini no wanadamu illa liya'budun illa ndo kawaji wanabudi ma uridu minhum min rizqin ntusahe majinno wanadamu wanruzuqie wama uridu an yut'imuni wala ntusahawan lise zabarindi inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ruzukia Mwenyezi Mungu ndiye mwenye mvuu za ufanya uruzukio wanadamu Mwenyezi Mungu weza barindi nile ugo wanadamu wenda warenge mwanaho mkazatike umuhuze baringe na karatasi ya Faransa bari bala karatasi ya kafiri ngeni yonko deni hai wendo wamhuze ufanye juzo
umpotezize maisha yakekeshiza nne mrumme awakekeshiza nne mrumushe abora mrummera mrumushe zinongozi nzirende haukaya ngizo sumu ngazimenyawo mujtama ya societe wana makartasi wanu wajoka ukaajali mwana adamu duniani wajordi wakiajali na adamu ensiku ya qiyama usikum wa usi nafsi bitaqwallah ngamusioni baba mliona wana mwanzo mwalozi waluna makaratasi au kwa sina makaratasi innamal a'malu binniyat hena nia mndu yatiande hedi Mwenyezi Mungu ajohumdiban hena rongo mndu afanya ungizo nenia Mtume sallallahu alayhi wasallam hakarongo warma hadithi ambao kaya ikaha mjiliani man atakum ini mndu yamjiliani au idha jaa au hamjiliani mwanadamu ajahamtahani doola hali mumlango wa hanyu hata halole mwana wa hanyu ludaho ni iho no mridhiana ni khuluka ya hahe mridhine dini ya hahe man atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu ikaba jamru hali mumlango wa hubo mbaba aware mumlango wa hubo mzaji mwana uwe ajare mumlango hamtahani doola ya lole mwana ludaho ni iho man tardawna dinahu ikamono kangena dini njema ya uswali yuzingare dinino wa khuluquhu ngena bumba jema yekana tobiyambi okabona waswaliyo waliwa kana tobiyambi shangu swalino azingare ibada ya ha na ngena bumba jema mruangalie na sabatena ngena bumba jema fazawijuhu na mnumloze nikaka mjazifanya mtumendo wambo illa tafalu ikaka mjazifanya bwana adamu takun fasadun fil ardi abajoka fislifu harume ardin takun fitnatun fil ardi ngabajoka fitina harume ardinu hauke mwanangu joro hoda wani yapai yenzahe wa fasadun kabir na ufisidifu enda mno haukaze ndola kazi na uishi zonde zijiriyo rikhalife amri ya Mwenyezi Mungu rango wanari wakazatike omuso wabongo afanya ujo wana ikakwa jonda mndu ya wahula hoshindo ni mwawabeha wendo warenge magada wawalola awende warenge wazungu makafiri wawalola sifaika auke jaladi nongweka aukazirendo haramun fil islam mwanamshe muislamu kajulula ni kafiri rekai kafiri mudu rekai kafiri mkudu zila pia wende wasitongeza bombaba zila pia wende wasitongeza bomzaja haukawarenge mna kartasi wa he kafiri humkazabo dingo juha he mwana humtabi asharani bahenda alulani mdikawe eti muislamu baada ya madhambi yayo huyaro ya bombaba au yaro ya bomzaje ngojo zisiwosoni mwa Mwenyezi Mungu wajawo shairi uliwabaha wauke mwanangu wa mwanzo ende la sali ni kaka jile la sali abenga hapo kana ulo ikakuja ikabo mrumme kuna vehe mwanangu la sali abenge kuna ulo abenge mwanangu kuna ulo le mwanahangu ewe bomzaje mtum baba hoya kaujalo ile mzazaha ambe hala sali ewe wentu walolwa au be hala sali komori kuja be hala sali mtu wakaube hala sali labo wajamanga waja wafanya hazi ila sali wakaubewa ndio fanye milanansi ulibo wananyu isho waupata abengera Mwenyezi Mungu bomzazi ulo Faransa khaswa ndanyi wazaze nga mumrongozoni haukanyinde mpoteza wo wana nyinde mpotezo wana washe nyinde mpoteza wo wana umenyi wazaze mlo Ulaya nga mumrongozoni tsenanga mumrongozoni na mbe Mwenyezi Mungu nyinde mzingara ule girila hukumbi nyinde mzingara ule girila heze papie nyinde mzingara ule girila ndola sali ngozo pia nyinde mzifanya ubazaze ngazangamizo wana hanyu ngamjohu sosoni mwa Mwenyezi Mungu omwendo mwende so wana hanyu tumamba ukakullukum ra'in hena mndu yemtundi wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi hena mndu jozi siwe namna ya tunda na mtulile baba beka mzirongowa wandu ashanyu kwa jakubali abo mtowo shahido wa hanyu ngamjoho ndo soni mwa Mwenyezi Mungu wallahi alazim ejorongo watida webo mbaba eshijorongo wande mihono ya haho de eshijorongowa emindu yaho ngejo towo shahidi emihono yaho ngejo hamba ukaye mzee wo ihazirongowa shemdu mshahe wo ikaja kubali imdazahe mwana wo ikaja kubali shembaba wo ihazamba imdaze wo ikaja kubali habe mwana yatsi vengo inu haroha mdaze hambe ukarante mwana hangu mwanangu rongo na ihoda honi no shampa handisema je hone mizaha no tesema sojo pepo mbaba hendo zamba imdazamba rante mwana hangu emihono de jorongo weto we yonde jorongo we mihono emidunge joto wo shahidi heli wa vabo mzaze wenda uharuma zenyi kumbi levaubi walivaya lolile mwanati ngojo kauvabahe ya ushenkeze namna wafanya yonde heli mwanati ngojo fanya wende mfano wa he mwanajo kaudunga ngojo ziswa hoswani mwa Mwenyezi Mungu ena mruna jandali lijawabajo kaujibu hoswani mwa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu amuzisa nema naho ya lolo ni gata hindi mana ya lolo ni kafiri hindi nganzo ujihudu mbo mzazi ujo mjibule jawabu
kuna ujibu wewe hanywa hao ishijoka ujibu nde mihono ya hao. Mwenyezi Mungu arambiyo harume Qur'an haruma surati Yasin al-yawma nakhtimu ala afwahihim lewangari wa bayawze hanywa za hao watukallimuna aydihim ishijuri rongoza nde mihono ya hao watashhadu arjuluhum emindu ya hao ngejo to shahidi bima kanu yaksibuna hizo ikaundu wakauzifanya emihono ne mindu emihono ngerongo wao emidunge to shahidi hizo ikaundu mwakaufanya randu aume randu washe wa imma borlo harume qadhiya borlo harume suje ho wanawashe ne makaratasi nabo warengwa wakazwatike wabeho harumaze ozancher wauzi wao ewanzona renge tuanzana yatirenge aprandro walese joshulensha volo karende yabo waja mshairi wa nyumeni sihisha nduamba ukaya toworenge abo wana hatu hujimdifua walulaya warende ukatoworenge ikakuja to wakuna urenga izo aibu atemwa na hungu ono haya bwazishi yao haukemwa na harende haukadi nujuzo wa imma boketuzia tena ikelewo mwana hahu kuna ujomumbiza hamahari njema ngojo jomumbiza hamahari njema shamru amba maharika we mru mme ujoshinda yetowe mramba maharika we mru mme ujoridhiniyo Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hamba ukaya zendola zenza baraka lezendoleka wengizo na mahari chashi chas lezendola zenza maharinji ekale uhamba turamili ero au katimilero au 5000 eza barindi ewa mjuma wangu hoya wazabarinde kumdume kana ushinda eza yeke mdume wangu joshinda hauradhi wa hai hamba kabati taabu abo kabati mushkile tokayo sipi shausi mde umsagiruka ikakuja to wa 10000 kuna ujolole mwana woi abo sorane unande mwana ukaya ilambuzi uzi wao awilla gonzili huzi wao ezjojiri yabo nganzo urengezo manabo mbaba aurengezo manabo mzazi ngojo uzisiwa hoswani mwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu tukuzowa na hatu atukuzowa dada hatu Mwenyezi Mungu awakwene shari shafikira hamadizo Mwenyezi Mungu ajaliwa na hatu wadolo ulano wakomori ho hanza Mwenyezi Mungu walolane maislamu ho hanza Mwenyezi Mungu awakwene sharshahi makafiri wazungu wajowa sidimunde ubo wanzowa walole warudi warutadenso abili bo wesa walola Mwenyezi Mungu awakwene shari insha Allah ngamusu yonyini wana washe mlomala honi hani haso ndanyi wana washe ukawada zahani waona mbade wazee wahanyu waona mbade mwata mabade menji mwata huzuni mwatia haruma ala hulia wasa wafanya atakizinji zone zetambu mwafanyilia ubo wana washe haso ndanyi wana washe haukaya zanongo mzifanyao ngazi watao wasiwasi zanongo mzifanyao ngazi watiao hamu na mbe Mwenyezi Mungu na mjoho sosoni mwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ambo ambendini kama tadinu tudani haina wapata ngojoli kwa mwanadamu zanongo wapata mzaza hao ngojoli wazo na we ngojo zisiwazo soni mwa Mwenyezi Mungu leonga we mwana maudu ngojo kamzaze ngojo zaya ngojo lela ngojo nutungu wa mwana urendo nayi mzaza hao uone utungu wa mwana urendo nayi mbaba hao ngamusu yoni bwana mnde Mwenyezi Mungu mnde mtume mndo wa mzayani mweshele yenturujo hasuli Mungu haukai dunia inu moto yujua hufaharanti mndu hazi jehelu kamndu hazi yujua hufaharanti moto abangeye usikum wa uswi nafsi bitaqwa Allah na mnde Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wanyinyi wanda mlolao wanazijana khaswa mlolao mndu yondaze karatasi haranti mndu mshola henzahe balotso ngo mndu wa jahannama hurambi yotawa aukeni ya hongo ndo warenge karatasi shakuswene wende walule mndu mshawa maisha wende humdhulumu umehantiza wana waili au wana warabu humranse harume dhuluma ila unja usoni hwenzaho azingamanyi hano wana wala humtowe valeri kaundo ya kaniyo humranse hena mnaila alhamdulillah ya himwa na msheu na mbabahe na mzazaha wajohale manza waombe Mwenyezi Mungu ukaute mwanao shonga humndele mruti hindu hundu karatasi urambiyota wa henzaho ohanza Mwenyezi Mungu ngojo zilivosoni mwa Mwenyezi Mungu zembi wazifanya hizo ngojo zisiwosoni mwa Mwenyezi Mungu anzo utubie ure Mwenyezi Mungu urejeo ha Mwenyezi Mungu hatauba tenia njema Mwenyezi Mungu yausami haukaufanya kosa haukaiyo dhulma mnade mruti hindu mnade mndu mdhalilifu umrati na muhima wa wana tabihono wana wao na wala wahowe naye umrati wenza amango ndo walule mwanamshemo mjini urense mo safarini kabajaha mndu mshemu mjini na mndu mshem safarini mndu mshe Mwenyezi Mungu amba ukaya fankihu ma tawaba lakum na mwalolewa wa mwanzao harumu wanawashe mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida ikakuna ushindo fanyo adilifu bakina mzima abangeka hende walole
dojua kaina mndu mshojoka humlola wala tena abo yesa wane wa mando yesa wane wararu yesa wane wane wondo waadilifu vumbulao eka udhulumu mzima yao wojoreje Mwenyezi Mungu wojozisoswe ni mwa Mwenyezi Mungu awanda omadingo hamba ukai mwana msafarini yetisa wane mwana mumjini omrwa jahannam okansingo ulindao hauke mwana msafarini wala mwana wahaho ngeuka humza urende mwana msafarini wala humlola na mndumshe msafarini ngeuka humlolo rendeje mndumshe wala ngwe mana watu lola mumjini hindi waza mumjini buwanzao wamsoni mwa Mwenyezi Mungu kabajaha mwana msafarini na mwana mumjini haina mwana ngojozisi wa yensi ya kiyama bahe mwana ngojozisi wawe ensi ya kiyama mwana tinde yamba umzai wende wamba ngozo mwana sha mwana yeka jusa uza mbaba hayo marumbonia liyo mwana yeka jamba ukamwanzo mbabangu wake mndu fulani na kembaba mumjini awake mbaba mjeni izo mwana kajuzamba haukezo fanyo Mwenyezi Mungu ne irada ya hahubu mwanadamu tunangwezonga mumhadarishoni homwezi mtukufu riloniwo na mde Mwenyezi Mungu ni wandu au mebanyu ningo hanyi sazentihu na mde Mwenyezi Mungu banga manyi sonai ngamjohu sosoni mwa Mwenyezi Mungu zanongo mfanyao ulawana ezentihu zahana mzanyi se hawadilifu masurufu yake hawadilifu mavazi yake hawadilifu abonogeka au kamna ushile mfanyo uadilifu ndi mahaba ya mndu kashindi haukabone mndu mshokwanza mndu haku ngabo waleka au wale mevumbabi abo mahaba yo kamna ushile mnyafanye bahata Mwenyezi Mungu atuambia mtume ukaya zinongopia ngojo ushinde ufanye uadilifu bade mahaba kuna ushinda ngamjoka umuyo wahaho ngojonya milia mrajine woi au wola shakuna ushinde ufanye mahaba harmo wando ashonsipi shawo uadilifu wa mali uadilifu wa mavazi uadilifu wa hizi tendo ngodunga nao we mtume umde ala washaka akaushida hizi fanya ramba zifanye ngadoshida zifanye wa imme mahaba hizo zibakiza hemndu mshene mrumme ajafanye hizo ajuona biidhnillahil karim wengenga muhadarishoni hanyonzi pia waislamu mbidungao na mwezi mtukufu wonu mwezi wa Ramadhan ndora kurubie lekumelahu salinu sarinje uharmali kumelahu isa shaharul baraka nilikumwe Qur'an yasiha na tawasali Mwenyezi Mungu karifanye shari shahe إذا شهر زهون دنياني يعني كذا خير نزنعم زهون دنياني بإذن الله الكريم نرجوهم بزدوا يكاوندو رايوازو فانو أسين أزو فاتحة زهاجة زمانا nyasi ikaonge na naziwana hewa luwawade Mwenyezi Mungu ajalie wanaziwana Mwenyezi Mungu awanike unono wa khairi biidhnillahi alkarim nano wana hewana washe Mwenyezi Mungu na wadunze njia njema yawanike ondome wa halali insha Allah wajuridhi showa wazaya wao waridhi wao walandu washe wanza Mwenyezi Mungu biidhnillahi alkarim nana duwa ya mwana nyasikao nge mwade haparalize tiparane doma na wahahe habari muombele dua Mwenyezi Mungu ya mshafii biidhnillahi alkarim gujo mshafii ho hanza Mwenyezi Mungu nana mwanamsho hatu ikao ngombo dua Mwenyezi Mungu ya mbe mwana haukange mwade ngena taabu zinji ze fibromu ze problemu za ho wajeni kazi tuziia iwajeni ngwasingo huja habari tawasali Mwenyezi Mungu ya msahidishe zenongozi hizo pia biidhnillahi alkarim abo waripara wamba ngona mbazo makaratasi zila wao hataabu ruombe Mwenyezi Mungu wabe makaratasi yao insha Allah biidhnillahi alkarim abo waleka au waona zetaabu za hunda nyumba Mwenyezi Mungu na wabe ngabo walo harma zetaabu za mrumshe Mwenyezi Mungu na wabe nanu walo na taabu ya ndwaume Mwenyezi Mungu na wabe biidhnillahi alkarim watona wana Mwenyezi Mungu na wabeo waripara banuonti warambia insha Allah Mwenyezi Mungu jelle wana hatu walio Turki no walo Maroko na Senegali no walo Madagascar no walo Hindi no walo Faransa hata homa lani honti pia na Komoro Tunisia Mwenyezi Mungu jelle wana wao honti pia waunde mitihani ya hao insha Allah biidhnillahi alkarim Mwenyezi Mungu na wabe insha Allah Mwenyezi Mungu atukuzenti ya hatu atukuze kaumu ya hatu ya Komori atukuzo wana hatu hao honti pia Mwenyezi Mungu narnike maisha mema insha Allah yarnike utukufu biidhnillahi alkarim ho hanza hahe Mwenyezi Mungu mtukufu Allahumma inna natawassalu ilayka bisurati al-Fatiha آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اجعلنا هداة المهتدين
اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين وحزبك المفلحين. جعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أولادنا. اللهم أصلح لنا أولادنا. اللهم أصلح لنا أولادنا وبناتنا يا رب العالمين وبناتنا يا رب العالمين. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت بلطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زكي أنفسنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. ربي أولادنا تربية صالحة. اللهم ارشدهم إلى ما فيه صلاح وخير يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا شباب المسلمين. اللهم اجعلهم عدة للإسلام يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عدة للإسلام يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. يا رحمن يا رحيم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل. ألطف بنا والمسلمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين بلطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه آمين. Mna hiyo okazion yenu ni mjunguzeni habari ni rewazo ni wana wahanyu walio Senegal na wana wahanyu walio Madagascar. Basi mwezi wa Tum lillahi Mwenyezi Mungu shuhudio wanaoa ni para baada waishia kagartoa zakatul fitri risaidie wandu wantaa haja riwasaidie zakatul fitri za hao wana walio Senegal wanzo telefoni ya hao na waunga mjumnika nano walo Madagascar wanzo telefoni ya hao ngamjumnika biidhnillah alkarim au kwa na waunga nzo wasaidilwa ngwatabi hao ngamjuweza ngamjuwao hanyonsi eza jirizinu karanziba jirimezi milia kamili wanduko ajafanya hazi wanduze kwa tushundo wasaidia watabi hao haku wangeza zakatul fitri za hanyu ni fidia za hanyu nana soda kazino jine mwanzo msaidiwa na wao na mwasaidie au ke wanzo ya jujoruni kazi kama mwanzao wabeshe wanzo telefoni ngamjumnika huwa na wao walo Senegal walo Bushini mwasaidie Mwenyezi Mungu na mtume wake haruma furaha bangu watabi hao haku Mwenyezi Mungu amnike ni taufiki insha Allah. Mwenyezi Mungu amnike ni taufiki uanza Mwenyezi Mungu msaidie wana wao zakatul fitri msizibehe mahala hundwa jine na mbeshe uondo wao bangu watabi hao waondo boma abna usabili wawana walohunzia ni wasomao wasangu wafanyo treatment waongo wasomao. Mwenyezi Mungu wasaidie insha Allah na mwasaidie wana wao. Mwenyezi Mungu awatoe haruma taabu uanza Mwenyezi Mungu babu mpata Mwenyezi Mungu zi alhamdulillah wajuzi jusaya wahimidi ya Mwenyezi Mungu na mjohu ndaze fadhila insha Allah mjo tukuzani mtukuze watukuze wanza Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين
وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. صدق الله العظيم.